Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Kita masih di materi pronouns and possessive di bagian indefinite pronouns. Oke, kita lihat bentuknya dulu. We use indefinite pronouns to refer to people, place, or things without saying exactly who, where, or what they are. Jadi, kita menggunakan kata pronouns, indefinite pronouns itu apa ya istilahnya ya? Indefinite pronouns itu maksudnya kata ganti tak tentu. Nah, kita menggunakan kata ganti tak tentu untuk merujuk ke orang, tempat, atau benda tanpa menyatakan secara jelas orang di mana atau siapa di mereka. Oke, we use pronouns. Jadi kita lihat, you use pronouns ending in body or one for people. Jadi kita gunakan body or body one for people seperti someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody. Itu untuk orang. Seperti everybody enjoy the concert atau everyone is sleeping in my bed. I opened the door but there was no one. Jadi ada one, ada body-nya juga. I want to tell you secret to anyone. You may invite anybody you want to your birthday party. Nah, kemudian we use pronouns ending in a thing, thing, for things. Seperti something, anything, everything, nothing. Jadi kalau untuk benda, kita gunakannya thing, yang straight thing gitu ya. Misalnya something, anything, everything, nothing. Contohnya, it was a very clear day. Jadi, very clear day ya. Thing-nya itu, kita katakan we could see everything. Kita bisa melihat semuanya. It was a very bukan a very clear day-nya, it-nya itu ya, jadi pakai we could see everything. He saw something in the garden, ada sesuatu ya, jadi pakai thing, something. There is nothing, tidak ada yang bisa dimakan. He would give anything, dia ingin memberikan to get into Oxford. Oke, lanjut kita ke pronouns ending in where for places. Jadi ada for people, somebody, anybody, someone, no one, bla bla bla. Kita pakai things untuk something, anything, everything ketika berbicara tentang benda atau thing. Tapi ketika kita berbicara tentang tempat, kita pakai where. Somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. Berarti cat is looking for somewhere to live. Berarti tempat yang sedang dicarinya. I look everywhere, saya melihat sekitar for my key. Saya melihat kemana-mana, saya mencari di mana-mana gitu ya. There is nowhere, tidak ada tempat as beautiful as Paris. Max will follow you anywhere, akan mengikuti kamu kemana aja. Jadi kayak place gitu ya, tempat. Oke, kita lihat mungkin ini quiz. Choose the correct form. You can choose anything from the menu. Karena menu itu kan pasti kayak makanan-makanan thing ya. Maka pakai anything. Choose the correct form. I gave everybody to Sally. I gave everywhere. I gave everybody, saya memberikan semua orang ke Sally, kan agak lucu ya. I gave everywhere, saya berikan kemana-mana. Secocok I gave everything to Sally. Oke, kita ke use penggunaannya. In positive sentences, we use some plus indefinite quantity, every plus complete quantity, or no plus absence. Berarti kita menggunakan some positif, kalimat positif itu kita dalam kalimat positif in positive sentence we use some plus indefinite quantity, berarti kuantitas yang tak tentu ya, some. Kemudian every plus complete quantity, jadi kuantitas yang tentu, benar, no absence. Kita lihat, I need something to eat. Somethingnya. Be quiet everyone. Complete quantity is asleep. No one's absence. One likes unfriendly people. Ini untuk kalimat positifnya. I need something to eat. Be quiet. Everyone is asleep. Semuanya sedang tertidur. No one likes unfriendly people. Tidak ada orang menyukai orang tidak ramah. Sebenarnya saya masih agak bingung ya di sini. Maksudnya apa? Mungkin ada yang bisa konfirmasi. Mungkin saya harus baca lagi. Siapa tahu akan terbuka pikirannya. Oke. In negative sentence, we use any plus. Oh, jadi kalau kalimat positif yang kita pakai some, every, sama no. Ya, dengan keterangan apanya gitu. Identify quantity, complete quantity, or not absent. Kalau dalam negative sentence, we use any.
I don't have anything to eat. Ini kan ada don't have anything to eat. She didn't. Ini menyatakan negative sentence. Pakai anywhere. Ini anything, anywhere. Ini I cannot. Berarti negatif. Find pakai anyone. Bukan no one. Tapi anyone. Karena ini kalimatnya negatif. Oke. Sudah dapat poinnya. Nah, lanjut. Dalam pertanyaan, in questions, we mostly use any plus or every plus. Jadi kita pakai any atau every untuk pertanyaan. Seperti, is there anything to eat? Apakah di sana bisa kita makan? Did you go anywhere last night? Apakah kamu udah pergi kemarin malam gitu kan? Is everyone here? Apakah semua orang di sini? Have you looked everywhere? Apakah kamu sudah mencari ke segala tempat? Nah, seperti itu kalau pertanyaan. Oke, we use some in questions when we ask for or over something. Nah, ini pernah juga kita bahas di materi apa ya. Jadi ketika kita bertanya atau menawarkan sesuatu, kita bisa menggunakan kata some. Would you like something to eat? Would you like some drink? Sama kayak waktu kita belajar some, any itu ya, sama any. Terus apalagi kemarin tuh some, any. Nah, kita bisa bertanya some itu untuk positif, any untuk pernyataan negatif gitu ya. Kemudian bisa juga untuk questionnya. Jadi kalau question some itu kita bisa menanyakan ketika kita menawarkan atau meminta sesuatu. Ask or over something. Would you like something to eat? Ketika saya bertanya, would you like something to eat? Berarti saya menawarkan, apakah kamu ingin makan sesuatu? Atau can I have something to drink? Atau saya meminta, bisakah saya mendapatkan minum lah? I have something to drink. Atau would you like to go somewhere this weekend? Nah, kayak offer juga ya. Oke, jadi sekarang kita bisa ke kuis. Wah, banyak ternyata ini. Belum selesai. Oke, choose the correct form. I haven't eaten. Makanan ya, berarti anything today. They are on holiday, so nobody is at home. Jadi kan karena semuanya pergi berliburan, so nobody at home. So nobody is at home. Oke, good. Sekarang kita lihat lagi penggunaan yang ketiga. We use no one, nobody, nowhere, and nothing with positive verbs, but the meaning is negative. Jadi kita gunakan no one, nobody, nowhere, dan nothing itu dalam kata kerja yang positif tapi maknanya negatif. Seperti no one is sleeping in my bed, maknanya tidak ada orang yang tidur di kasur saya. Atau there is nothing to eat, artinya there isn't anything to eat. Nah, kalau kita buatnya dalam kalimat positif, there is-nya positif verb ya, nothing-nya ada, to eat. Nah, kalimatnya positif tapi maknanya negatif, artinya tidak ada makanan. Atau kita buat dalam kalimat negatif, there is not anything to eat. Nah, itu jadi jelas kalau memang dari kalimat negatif dan meaningnya juga negatif. We don't use two negatives in English. Jadi kita jangan menggunakan dua kalimat negatif dalam bahasa Inggris. Kalau dalam matematika negatif ketemu negatif jadinya positif. Makanya kita pakainya satu aja. Misalnya I didn't eat nothing. Ya, jangan eat nothing aja sudah negatif misalnya, tidak ada apa-apa. Tapi I didn't eat anything. Nah, makanya di dalam tadi di jelasan atas itu in negative sentence we use any. Nah, dalam negative sentence kita use any, bukan use no atau non gitu ya. Use any. Oke, lanjut ke bawahnya lagi. Everyone are sleeping in my bed. Nah, nggak pakai everyone are, tapi pakai bukan di sini, kelewatan. Nobody isn't here. Udahlah nobody, pakai isn't lagi. Jadi apa sih maksudnya nobody isn't here? Maksudnya itu yang benar nobody is here. Jadi tidak ada orang di sini. Oke, next. We use a singular verb with indefinite pronouns. Kita menggunakan singular verb ya untuk indefinite pronouns. Jadi untuk kata ganti tak tentu itu kita pakai singular, nggak pakai plural. Nggak pakai plural verb ya. Jadi sama mungkin seperti kalau kita bahas kalau nggak salah uncountable nouns ya. Yang kita pakai itu kata kerja tunggal. Mohon dikoreksi kalau saya keliru. Oke, jadi everyone is sleeping in my bed, bukan everyone are karena ini indefinite pronouns. Jadi kita pakai singular. Oke, kita ke kuis.
Everything bla 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 expensive in London. Nah, barusan tadi ya, everything. Ini indefinite pronouns. Kata ganti tak tentu, ganti is. Kemudian we didn't get. Nah, ini karena dia kalimat negatif, maka kita pakai anything. Oke, hari ini di indefinite pronoun saya benar semua kuisnya. Saya rasa cukup indefinite pronouns. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.